Rien dans l'histoire ne prouve l'existence de la reine Didon, malgré que pour nous, en Tunisie, la reine Didon, c'est comme si ça a vraiment existé. Mais cette reine, au fait, elle a pris la fuite parce que son frère voulait lui imposer un époux qu'elle n'aimait pas. Donc elle a pris tout un ensemble de serviteurs avec elle, elle a pris le bateau et voilà, elle a pris la route vers l'Espagne. Mais en passant, elle a retrouvé le comptoir de Carthage et on raconte qu'elle a trouvé les rois berbères et elle a demandé aux berbères de lui donner un morceau de terre. Les berbères lui ont dit tu prends la peau d'un taureau. Et l'histoire raconte qu'elle, elle était très intelligente. Elle a découpé la peau de la vache en petits anneaux et elle a fait un cerceau. En faisant des chaînes, elle a pris une très grande surface et elle a fondé Carthage. Mais après, elle est entrée en conflit avec les rois numides et les rois berbères. Et un roi voulait absolument se marier avec elle. Donc du coup, elle qui a refusé de se marier dans son propre pays ne va pas effectivement accepter cette dominance. Elle a dit oui au roi berbère. Entre-temps, elle a préparé un grand feu, le plus grand de l'histoire, et qu'elle s'est jetée dans le feu. Elle s'est suicidée dans le feu. Et effectivement, ce feu-là était un signe de sacrifice, évidemment. Elle s'est sacrifiée la vie, elle s'est sacrifiée aussi cette ville qu'elle a fondée, c'est la ville de Carthage. Mais à la fois, c'était un signe de courage, mais aussi d'honneur, parce qu'elle ne se donne pas, elle ne baisse pas les bras, elle dit non. Elle veut vraiment rester fidèle à son amour, fidèle à elle-même, fidèle à ses principes. Donc c'est encore une fois le sacrifice, mais aussi la naissance de la liberté. La femme tunisienne ou la femme qui a fondé Carthage, elle avait ses convictions et elle ne voulait pas se soumettre à aucun homme. Donc elle a choisi la mort par le feu que de vivre soumise à quelqu'un d'étranger. Ce qui est spécial en Tunisie, c'est cette succession de civilisations qui ont passé à travers le temps, c'est-à-dire de la période punique à la période romaine, en passant par les Byzantins, en passant par les invasions chrétiennes, arabo-musulmanes, à la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est un amalgame et c'est un palimpseste de beaucoup de cultures. Peut-être c'est notre richesse, la variété, mais aussi le fait que nous étions ouverts à la Méditerranée, donc nous avons hérité de la civilisation mésopotamienne, punique, romaine, grecque, islamique, ensuite européenne avec la colonisation. Nos origines berbères sont toujours là, mais avec beaucoup d'ouverture, avec des codes musulmans, avec même des codes européens, quelque part. Il dialetto tunisino è un po' strano per gli altri paesi arabi perché è una lingua berbera. Ci sono parole che non si trovano nella lingua araba. Sì, è una mescolanza tra tante civiltà che avevano conquistato la Tunisia. Allora la lingua troviamo parole francese, parole italiane, come in Italia diciamo la cucina, qua in Tunisia diciamo cugina. Tunisia is very small and economically it's not powerful, but historically and culturally it has a very good presence. Oh, I love Tunisia. First time I came was 1988. Tunisians are very, very lucky to be a small, relatively middle-class place with early women's rights, early health rights, early education rights. Most people having their own house, it might just be a small hut on a piece of land, but it was yours, it was a home. Quando sono andato in pensione, con la liquidazione, ho comprato questa barca che oramai ha 20 anni, la bimba. E mi sono trasferito in barca e ho vissuto in questa barca che è di 10 metri, non è il transatlantico. E con questa ci ho girato un po' tutto il Mediterraneo. Il bello della Tunisia è che ti accolgono con un sorriso. Io qua devo dire ho trovato casa, proprio nel senso largo della parola. Le persone che non ti hanno mai visto e che probabilmente non ti rivedranno mai più, ti invitano a casa. Io ho dormito in un buco di Scenini, da uno soltanto perché parlavamo. Si era fatto tardi e lui mi ha detto no, rimane a dormire qua. E sono rimasto a dormire da lui. Chi era quello? Oggettivamente non mi ricordo il nome perché me l'ha detto, ma era complicatissimo a ricordare, perché non me lo ricordo.
We now look more for authentic stories, stories that touches our hearts and our feelings and move us. We look for similarities and for uniqueness in those places. But also it's important to see it from the eyes of the outsiders, because sometimes the people who come from an exterior can find special things about those places that the people who live already there find it like common or ordinary, and they do not find it as important. Au fait, il ne faut pas lire l'histoire uniquement comme un objet physique, matériel. Il faut lire ce qu'il y a derrière, notamment tout ce qui est en rapport avec les mythes, avec les légendes. Toutes les villes tunisiennes sont réellement des villes légendaires. Elles sont toutes bâties sur une histoire mythique. Le port punique est le témoin de la puissance de Carthage, qui a développé tout au long de son existence un réseau militaire mais aussi un réseau commercial à travers toute la Méditerranée. Un grande porto commerciale e una potenza marittima che ha rivaleggiato con Roma, l'unica grande rivale di Roma. Le port punique est composé d'une partie circulaire qui abritait les bateaux de guerre, et on a la partie qui est juste à côté, de l'autre côté, qui est la partie commerciale avec qui elle faisait des échanges avec Rome, la Grèce et tout ça. Annibale è un personaggio importante, sì, molto singolare, da una storia singolare, perché alla fine verrà anche tradito dai suoi e morirà in esilio. Dovrà lasciare l'Africa, ma la sua impresa è ancora adesso inspiegabile, in realtà un'impresa titanica, l'attraversamento dei Pirenei e delle Alpi con gli elefanti, ancora non si sa bene come sia riuscito a farlo. E poi non ha colto l'occasione, perché Roma ha rischiato grosso all'epoca, ma non ha saputo cogliere l'occasione buona, e quindi la guerra si è rispostata in Africa, e lì nella battaglia di Zama la sconfitta è stata definitiva. Zama è vicino a Siliana, cioè nel centro della Tunisia, nelle pianure del centro della Tunisia. Lors de l'invasion romaine à Carthage, les Romains ont presque détruit toute la civilisation carthaginoise, mais ils ont laissé le port punique, qui était l'une des remarquables installations portuaires dans toute la Méditerranée. Le grandi cisterne della Malga, che rifornivano la città d'acqua, erano le grandi riserve d'acqua della città nel secondo secolo d.C., la città romana. Sono delle strutture notevoli, non ci sono grossi paragoni nel mondo romano di installazioni di questo tipo. The local citizens of Carthage, before the independence, used the citern as their home. So they used the part of citern as a house of animals, where they can put their domestic animals, sheep, horse, cows, and they built small houses in top of the cisterns. After the independence, in a national strategy of creating a better life for Tunisian citizens and protecting heritage, they remove and create a neighborhood which is Carthage Mohammed Ali, which has existed until now for those people, and they move them to this neighborhood and they destruct the small houses built to restore one more time the old cisterns of Carthage. So we are now in the water temple of Zaghouan, the source of water of all the capital Tunis, the modern Tunis and the old Tunis. Le montagne di Zaghouan sono ricche di sorgenti, anche adesso, anche sorgenti termali, e qui il Tempio delle Acque, che è un ninfeo dove partiva l'acqua dell'acquedotto di Cartagine, che viene costruito all'inizio del secondo secolo d.C. The temple was connected to Carthage via the aqueducts that connected the temple of water of Zaghouan and Oudna directly to the citern of Carthage, then to the thermal bath of the city of Carthage.
l'acquedotto diventa un simbolo di civiltà, diventa un simbolo dello stile di vita alla romana. Erano indispensabili per approvvigionare le terme, per approvvigionare le fontane pubbliche, visto che non tutte le case avevano installazioni idrauliche. Qui in Africa forse il problema si sente maggiormente, visto il clima, e Cartagine è sempre stata una città che ha sofferto della carenza d'acqua potabile, infatti anche in epoca pre-romana, quindi in epoca punica, tutte le case erano dotate di cisterne che raccoglievano l'acqua piovana, si cercava il più possibile di non sprecare l'acqua. I romani costruiscono questa opera effettivamente gigantesca, eccezionale, che poi risolve il problema. Dopo un periodo di abbandono, attorno al 1200, l'acquedotto di Zaghouan viene rimesso in funzione, viene costruito un nuovo ramo verso la Medina di Tunisi. And until now, most of the water of the city of Tunis, the water to drink, is bring from Zaghouan because it has the best quality in all Tunisia. This little avenue is called Avenue of France, which is the closest to the Medina of Tunis. We will witness the transformation of architecture from European architecture to the main Medina architecture. So we are approaching the Bab Har, we call it in Arabic, the gate to the sea. They sometimes go outside and play music. Especially this field is known to have many artists come here and play their music. You can note the transformation between the big European road and the symmetrical building to the small roads of the Medina, full with shop and energy and people. 10 years ago, it was like a dark place in the city, a dangerous place where people can't go. But after artistic events and the intervention of professionals, it was transformed to a public space, a new center of art and culture in the capital. So it's still like the heart of the city where people can come and whether they have a coffee, drink tea. You will notice that when we are going inside the Medina, we will lose the concept of individual space because we will merge inside the people. So we have to touch the other people and connect with them. So this is the particularity of the Medina. It is connecting people, each other, even people doesn't want to be connected. Also sometimes the shop owners, they start to speak to you in different languages. So they can get you. Sometimes they start to speak Italian, Russian, Spanish, French, English, until they think, oh, you speak that language, so I got you to get into the shop. يا محلى شعرك وجبينك يا محلى تجميلة عينك يا محلى شعرك وجبينك يا محلى تجميلة عينك. اي بيان سور ما تنجمش تدخل المدينه من غير ما تشم حاجه، ديجا كل شارع نعرفش وتحسها زاده الريحه هذيك، تحسها تدخل لك كما كنت نحكي معناها في لي سونتيمون نتاعك في طفولتك، ديما ترجع عليك فوالا ديما ترجع بك التالي، فهمت؟ فماش اي حاجه في المدينه ما ترجعش بك التالي. Often in the Medina, they use like columns in corners of houses to give direction to the nearest mosques. This one is a famous case of activist work. This column was destroyed. A girl has took picture and posted on Facebook, and it started like a debate in all Tunisia, and it was restored in few days. Now we are in front of the center of the Medina. The first building constructed in the Medina of Tunis is the Mosque of Zitouna.
لتجاوز مشكلة ندرة المياه في تونس عمل سكان مدينة تونس إما بتجهيز المنازل بالصهاريج والخزانات المائية في موفى القرن الثامن عشر التي وصلت إلى قرابة ما يتجاوز 300 معلم مائي بما في ذلك الأسبلة الحمامات والميذات. من ضمن هذه الأسبلة لدينا هنا سبيل ملاصق لجامع الزيتونة يوجد في سوق القماش وكان مخصص للعامة لتزويد العامة بالمياه وأيضا كان مخصص لوضوء المصلين. احنا توا قدام حمام القشاشين من اقدم الحمامات في مدينه تونس. الحمام نلاحظوا انه الزخرفه نتاعو تروح ما بين اللون الاسود والابيض في رمزيه الى الحياه والموت، واللون الاخضر والاحمر في علاقه ايضا بالجنه والنار. You have more than 500 years. Most people use it daily before they go to work. تعلمت صنعة على بابا لين توفى الوالد، ولدت شديت أنا الصنعة هذه. الصنعة متاعنا خارجة من الأرض، من أوروبا، هي جاية تجي كمعدن، فهمتني. الصنعة هذه نحاس من خرج من الأرض، هو يجي يعني كاسح شوي يطيب كان بالنار. قبل باش نستعمل جدودنا استعمل كان النحاس ولا الفخار، فهمتني. تو ما عادش نحاس يستعملوه، النحاس حكم يجيبه ويقذر. رمزي شنية متاعه السلاك ورمزي معناه النحاس راهو ذهب برا. هذا يجيبوا يقذروه، هذا ينحاس قليل، هذه ما عندهاش تلقى عندها 40-50 سنة. كي تراها تهزيهاش هكا نزعفها، وقت اللي تمشي تتقذر وتتحط فيها الماكله تبدي شبعانه تشتهي باش تاكلي منها. Io lavoro da più di 50 anni, di mio padre, la Medina ha questo speciale mercato di Sicilia. Sicilia era questo, sono lana frittrici che porta tutti gli uomini tunisino, l'ho messo così. The architecture of the Medina is called architecture of the veil because it's resembled to the veil of the woman. You cannot differentiate from the outside between the palace and the house of a poor man, but the inside where you discover the beauty, the tile, the color. So in the outside you can find the palace of a minister near the house of a carpenter or a craftsman, which creates some equity in the society. We are now in Dar el-Asram, one of the best constructed and conserved houses in the Medina of Tunis. It was constructed for the family al-Asram, which was the primary minister at that time. This house looks simple from the outside, but it's really complicated. Its surface 2,250 meters square. This place was made by artists and artisans from Andalusia. It is made by hand. Every color is engraved in the tile block. I wish I can have a house like this. It would be beautiful. Dans les familles, il y avait beaucoup de mortalité infantile, donc on ne voulait pas perdre les enfants. Donc pour les sauvegarder de la mort, on leur faisait un petit trou dans le lobe de l'oreille, comme si c'était une fille pour une boucle d'oreille. Et quand l'ange de la mort arrive, il va penser que c'est une fille, alors que lui, il est venu pour prendre la vie d'un garçon. Donc il le laisse en vie. Et c'est comme ça qu'on gardait les petits garçons. On croyait
garder les petits garçons en vie. جينا من منوبة من تونس. الحاجة اللي نحب نقولها لكل إنسان بالحق البسكليت راهي حاجة باش تهرب منها من ستريس خدمة من لي زونجاجمون. توينا بار اكزومبل مكون في مجال سياقة العربيات نخدم اوتويكول يعني تقعد ديما مربوط بوقت مربوط باللي كونديدا. هذه بالنسبة لي أنا حرية الحقيقة. نتقابلوا نتفاهموا نحدوا بلاصة معينة نعملوا السيركوي نتاعنا ونمشي نباتوا بلاصة كي نجموا نكامبيو فيها سواء تبع الدولة سواء بريفي ونشوفوا نعملوا السيركوي نتاعنا. احنا بديناها أول مرة أنا عملت 3 كيلومتر منوبة باردو باش ندوخ حسيت بوجيعة فهمت اللي توا لاباس الحمد لله. عملنا برشا ديتور مع بعضنا. بدينا من قفصة عملنا قفصة عملنا المتلوي جبل ثلج عملنا توزر قابس عملنا قصر غيلان عملنا زمور برشا بلايص وروحنا من المدينة عملنا 10 أيام بس كنا فيها 864 كيلومتر. العالم نتاعك والمنطقة اللي تولدت فيها الأوريجين نتاعنا هو معناها الكيان نتاعنا. أنا نفرح أني نهار من نهارات ولدت في منطقة معناها عندها تاريخها ويا حبذا أنه معناها نحافظوا عليها بطريقتنا الخاصة باش يكون الإنسان فاعل في بلاصته اللي تولد فيها. We are now in Elis in the government of Kiev. We are in the troglodyte graveyard which was built 3,000 years ago, which is like prehistoric graveyard built by the primitive man of Tunisia to bury his family and his ancestor. Every part of this graveyard is composed of 6 chambers. In each chamber is a part of the family. The unique thing is enormous stone used to build this monument that until now scientists doesn't know the technique used before to build them until now. لا محمد رسول الله. بالنسبة لكيف تبنت على ربو عالي هنا
تعتبر فيها برشا حضارات، الحضارة الرومانية، البيزنطية، أكثرها معناها اللي شهدتها هي الحضارة العثمانية. الحامية نتاعها هي القصبة معناها في عهد البيت وعهد الديت، تعدت على برشا مراحل. وكان بازيليك كان معناها قبل كل شيء ما كنيسة، ماهيش كان جامع، ومن بعد رجع ولا جامع إسلامي في العصر العثماني. هو فيت صار ابيل كونديداتور لهنا في الكيف، شاركنا 16 اتيديون مختلفين من دي برانش مختلفين. Ogni luogo ha la sua storia, hanno raccolto informazioni dei vecchi che vivono nel Kef e poi hanno fatto questo circuito con un'applicazione, con il tablet. Andiamo e ogni luogo ci trova una persona che racconta la storia del luogo con il tablet. دورنا على العباد اللي عمرهم من 50 حتى ل 80 سنة، شنو الحاجات العادات، شنو التقاليد كانوا معناتها يمارسوا فيهم، واهم حاجات اكتشفنا من بعد انه فما حكايه الاساطير هذه اللي كونت ليجوند اللي هو يعتبر باتريمون امبيري، معناتها ما عادش العباد معناتها الجدود ما عادش يخرفوا لاولادهم وولاد ولادهم على الخرافات وعلى كذا. One is for the digitalization of this fortress. So we have 3D application. When visitors come here, they can understand the history of this fortress. In the past, how people lived here and how they defended this fortress. It was built in 821. It's the oldest historical monument in Sousse. It's called the Ribat, the fortress. For the architecture, you can see that it's influenced by the Islamic conception and ideas. This is one example of the doors that is used in the old houses in different places in the old Medina. The door usually made of two different parts. So they call the big one al-bab and then they call the small one al-khukha. One of the residents in the Medina told us a story behind the creation of this section in the door. He said in an Islamic context, if you are entering any space, you have to say Assalamu alaikum, believing that there are other spirits living with us in the space. So they created the khukha smaller than the other doors, so when you enter, you seem like bowing, and that's paying a greeting to the residents as a spirits inside the house. الدار هذه هي ملك الناس ارستقراطيين، تعكس حياتهم كيفاش هي ان بو سبيسيال بارابور للعباد الطبقه الثانيه واللي تحتها. والسيد هذا سي سامي السيد كان معرس بزوز نساء، وكان كما نقولوا كل وحده عطيها غرفه.
خاطر انه تلقى زوز بيوت نوم معناتها نتاع زوجات، الزوجه الاولى والزوجه الثانيه، هذا يرجع لعهد البيات. وهنيا معناتها وقت اللي الزوجه الاولى ما تجيبش الصغار يضطر الزوج باش ياخذ المراه الثانيه باش تجيب له الصغار، وتولي بطبيعه هي المربجه. قنديل الزيت هذايا كيف كما نقولوا يدخل الراجل باش يقوم بعلاقة جنسية مع مرته، ولا معناها يقوم يشعل قنديل الزيت هذايا، ووقت لا يطفى قنديل الزيت لازم هو يقص، يعني ما عادش يكمل العلاقة الجنسية نتاعو. دونك باش يحقق العدالة بينه وبين مرته الأولى ومرته الثانية، معناها لازم نفس كما نقولوا نفس الدوغي نتاع العلاقة، يعني يقعد مع المرأة الأولى والمرأة الثانية. Siamo ai 2 bacini che si conservano fuori Kairouan. Sono 2 vasche per la raccolta dell'acqua, sono state costruite nel IX secolo sotto la dinastia Aglabide, che ha fatto di Kairouan una delle capitali importanti del mondo arabo all'epoca, centro di cultura, di una scuola di medicina importante. Le fonti raccontano che ce n'erano 15. La città sorge in una regione dove si soffre la carenza dell'acqua e quindi era necessario immagazzinare tutta l'acqua di superficie disponibile. Sono costituiti da grandi vasche poligonali connesse ad una piccola vasca della stessa forma ma di dimensioni molto più ridotte. Nella piccola vasca arrivava l'acqua, lì si decantava, quindi si purificava e poi passava nella grande vasca dove veniva conservata per gli usi della città. Sono chiamati bacini, sono in realtà appunto delle grandi vasche, delle grandi cisterne a cielo aperto. Al centro di questa, più grande, c'è questo pilastro che sosteneva un padiglione in legno dove gli emiri trascorrevano le ore calde nelle giornate d'estate, godendo del fresco dell'acqua. Le Grand Mosquée, c'est le plus grand édifice de Kairouan. La position de Kairouan, elle est très loin de la mer. Il utilise l'eau pluviale afin de le filtrer à travers ces mejl en arabe. Afin d'avoir une purification, ils l'utilisent pour boire, pour manger, pour préparer toute leur vie quotidienne. He started from a level to a level and will be cleaner. Un ingénieux système de transport d'eau potable. Non c'è nessun comune che deve dire. Mi ha impressionato molto attraversare con la macchina il cimitero di Media, che è enorme, un cimitero che si è andato allargando e comincia dal mare, dove c'è una baia piccolina. Arrivano i pescatori, buttano l'ancora là, si prendono le reti, fanno lo slalom tra le tombe e poi se ne vanno a casa. Siccome il cimitero si è allargato, ora si è allargato anche a monte della strada. E allora con la strada uno si ritrova tombe che hanno circondato case che già c'erano. Da noi sarebbe impensabile vivere una casa del genere. Qui è un fatto normale, perché anche con la morte hanno un rapporto diverso, forse anche più sincero di quello che abbiamo noi, definiamoci occidentali.
عمري 10 سنين مع والدي. تو وحدي عمري 72 سنه وانا قاعد على البور، نقعد على البور وغادي مع والدي. فهمت؟ معايا مع ناس كبار. فهمت كيفاش؟ لا حتى لا معانا قالوا سي محمد هذا ولدك طالع ماضي ياسر في البحر. كنت في البور الكبير في الكركار في الكراكر. خدمت في الكراكر، خدمت 7 سنين. كونت روحي، عرست، عملت صغار داري وانا مقابله غاديك هو داود بنتي هو معي. هذا يقرا وانا هو يخدم معي في البحر. اقوى مني. هو نعوموا الفلايك ونحطوا نطلعوا الحويتات، ربي يسهل وربي يحيينا. La penisola di Madia ha conosciuto una storia molto lunga e complessa. È un dito che si protende verso il mare, quindi dal punto di vista strategico ha una posizione importante ed era un sito cartaginese, controllato da Cartagine. E qui si vede un po' la sovrapposizione della storia, perché non è difficile che il porto scavato artificialmente sia in realtà un porto cartaginese. براد يلا كملي واحدة يلا شجعتك راني يا من امان يا الماني سافر لي فرنسا وخلاني ليل حنا مد ايدك يا ليل حنا مد ايدك ليل حنا طفلة صغيرة وفرحانة مد ايدك ليل حنا مد ايدك ليل حنا مد ايدك اسمع حنا ومد ايدك ليل حنا جوليانا صغيرة وفرحانة مد ايدك. Il y a beaucoup de modèles comme ça, c'est pour les pieds, juste pour les pieds. Et nous, les âmes musulmanes surtout, on préfère beaucoup les nez rouges. Parce que c'est notre tradition, c'est notre prophète qui nous a dit que c'est très très bien. C'est comme le médicament pour la peau. الصحابي هذا من الانصار. تو معناها العباد تجي للتبرك وتجي حاجات اخرى معناها تتبرع ولا تبرعي خاطر تشوف فيها الكل اكثر من المواطن. ثم مرحله تو البنيك المغادي تاع شيت رجال عندها سبعه ليومنا هذا تزور الناس. ايوه خاصه يوم الجمعه. ايوه يوم الجمعه يجوا الناس يجيبوا فطوراتهم يجوا نفرشوا كل هذا. ايوه انا الفراش ملمته وشويه على الغبره والناس اللي يجيب فطير يفطر ويجي ويصلي صلاته ويجي.
Siamo su Fetula, antica città romana, è la città romana meglio conservata del sud della Tunisia, fondata molto probabilmente alla fine del I secolo d.C. e qui siamo precisamente nel foro, cioè la piazza principale, al centro di un reticolo di vie molto regolare, perché la città nasce secondo un progetto ben pianificato in una zona ricca d'acqua. Solitamente il tempio principale di un foro è unico, il Capitolium, dedicato a Giove, Giunone e Minerva. In questo caso alle 3 divinità sono dedicati 3 templi distinti. L'anfiteatro di El Gem, cosiddetto Colosseo d'Africa, viene costruito probabilmente all'inizio del III secolo d.C., ma molto probabilmente non viene neanche concluso, perché la storia della Fisdrus imperiale così ricca e così importante dura pochi decenni. È un grande anfiteatro, sembrerebbe il terzo più grande dell'impero romano, dopo quello di Roma e quello di Capua, che ospitava circa 30.000 spettatori. Gladiatori, giochi di gladiatori e condanne a morte. Questi sono gli spettacoli che si eseguivano all'interno dell'anfiteatro, duravano una giornata intera. È una città molto secca, arida. Portavano l'acqua dal Mehdia fino a qui e l'accumulavano sotto. C'era bisogno dell'acqua per gli ulivi, per l'agricoltura in generale. Noi nelle nostre terre abbiamo dei pozzi, abbiamo un pozzo anche in casa perché a volte va via l'acqua e allora usiamo l'acqua del pozzo con il motore. Quando ero piccola ci sono delle case che erano vicino a noi, andavano tutti i giorni a prendere l'acqua del pozzo. The different Arab countries, but also specifically in Tunis, in the Medina, there was a job named Saqqa, which is the water carrier. It's beneficial for the families who didn't have time or who didn't have old enough kids to go for the water resources and bring water to the house. But this job, the Saqqa also, he would walk around the Medina, so people who feel thirsty during the day would stop him and ask for a glass of water for like few money coins. الزين لابس ملحة فاجر بيا والزين لابس ملحة فاجر بيا والزين لابس ملحة فاجر بيا وعيونك في الورد غرت بيا وعيونك في الورد غرت بيا الخلمس نطغوري الخلمس نبافننا جودنا نحفظ يجن بعد يجن تقييم توني نقيم نخدم ديس ونمشي نخسيس معناها خاطر نخسيس هكا علاش نخدم ديس ونصنع برشا الحاجات وراهو تاغوري قلال نتفد الاولى قبل نابل قبل المكنين راهو دي قلال اللي صحفدني نواب لي هذه المكنين. Nous, à Guelala, on parle une langue que les gens ne comprennent pas. C'est une langue d'origine de Nord-Afrique. Les premiers habitants de Nord-Afrique, c'est les Berbères, qui parlent la langue berbère. Quelle est l'origine de ce savoir-faire? Pour la poterie à Guelala, c'est un métier depuis les Romains. On le donne père en fils, c'est-à-dire moi j'ai appris sur mon grand-père, mon père, après moi j'apprends à mes fils. Et la matière première, c'est l'argile, qu'on le trouve sur les collines de Guelala. Regardez,
un four traditionnel. Pour cette pièce, j'ai besoin de 2000 pour remplir ce four. Ici, c'est pour lancer les feuilles de palmier, c'est pour la cuisson. J'ai fait ma formation à Tunis. Je fais plutôt la sculpture. J'adore la terre, j'adore la sculpture, j'adore la matière. C'est magnifique, franchement. البيوت هذوما كانوا قبل يسكنوا فيهم وش اسمه الغرق متاعهم 5-6 متر، وكانوا يربوا فيهم شياه هنا، وكانوا كما قال كل بيت فيها عائلة من 5 أفراد، دافية في الشتاء وفي الصيف باردة، وهذيك يدخل منها الماء ويخرج من غادي من برا. يتلم هكاي ويمشي لهذيك، خاطر ريتا كان مثلا يدخل البيوت ولا حاجة ينجم يطيح. Siamo a Matmata, in mezzo alle montagne, alle spalle della pianura di Medellin, famosa per le case scavate sottoterra nel terreno. Le pendici da una parte e dall'altra della strada sono piene di grossi buchi che sono in realtà delle abitazioni sotterranee, dalle quali si entra attraverso un tunnel che di solito è abbastanza ben nascosto e che le popolazioni del luogo da centinaia d'anni usano. Adesso sono abbastanza abbandonate, le usano come stalle, ma sono abitazioni a tutti gli effetti, con un cortile centrale scoperto al centro, il pozzo con la cisterna per la raccolta dell'acqua piovana e ambienti su più piani, ambienti di abitazione, dove d'inverno si sta al tiepido ed d'estate si sta al fresco. استعماله كان قبل يعملوه للخزين، كانت قبيلة عربية رحل اسمها قبيلة أولاد سلطان. بناوا القصر هذايا يتكون من قرابة 400 غرفة، كل عائلة عندها شومبر خاصة به. استعملوه للخزين، يحطوا فيه المونة متاعهم، قمح، شعير، زيت، كل شيء. بالنسبة للماتيار بريمار اللي خدموه بها هي جبس، يحرقوها بالنار طيب تولي كيما سيمان لهنا، وكل عائلة تبني الغرفة متاعها. ومن بعد لا بريمير الجينيراسيون الأولى متاع التريبي متاع القبيلة بناو معناتها الإيطاج الأول متاع القصر، ومن بعد كي كبرت القبيلة من بعد ولا كل مرة يزيدوا إيطاج، فهمتني، حتىش وصلوا الكاتريام إيطاج. من بعد زادوا البارتي هذه 15 سياكل والأخرى 19 سياكل. مولا العائلة الراجل الكبير هو اللي يجي ديما لهنا على ظهر الجمل متاعه، فهمت، يا اما يجي باش يخزن ولا يجي باش يهز المونة ويرجع ياخذ المفتاح متاعه من الجارديان اللي موجود ويحل الشومبر متاعه ويهز اللي حاجته بيه ويسكرها ويسلم المفتاح. جورج لوكاس استعمل القصر هنا كواحد من المشاهد اللي استعملهم في الفيلم بتاعه. بالنسبة للفيلم بتاع ستار وورز هما نورمالمون عملوه لهنا في لا بريمير، هما في برشا أجزاء، فهمتني. الجزء الأول هو اللي صوروا منه جيست أكت صغيرة ممكن في البارتي هذه لهنا، الأكثرية البارتي هذه، فهمتني. في برشا بلايص هو في تطاوين، في مطماطة، في جابس نورمالمون مطماطة، فهمتني، في توزر، في لهنا في تطاوين عملوه لهنا، وفي قصر الأحداد. هذوما زوز بلايص اللي عملوه في تطاوين.
Siamo a Duiret, che è uno dei villaggi berberi famosi della Tunisia del sud, abbandonato ma in parte sistemato per l'accoglienza dei turisti. È uno dei villaggi dove le persone parlavano berbero, questa lingua antica precedente a tutte quelle che poi si sono succedute nel corso dei secoli in Tunisia. Le case sono costruite in parte scavate nella roccia, le stanze più interne, e in parte invece costruite all'esterno, dove ci sono degli ambienti ma anche degli spazi scoperti dove stavano gli animali. Questi sono villaggi che hanno avuto una vita abbastanza lunga e sulla cima della roccia c'è uno xar, cioè degli edifici fortificati che fungono da magazzino per le derrate alimentari, grano, olio, olive e altri beni di prima necessità. Siamo poco distanti dal deserto vero e proprio. Le popolazioni locali sfruttano al massimo tutta l'acqua disponibile, quindi non solo l'acqua della pioggia, ma anche l'acqua dell'umidità notturna, quindi l'acqua dell'aria. Le tecniche sono particolarmente ecosostenibili, si costruiscono in tutti i modi possibili dei muretti e si creano degli appezzamenti di terreno che si chiamano gessur, dove l'acqua in qualche modo si raccoglie e quindi è possibile coltivare. نشن قد مورت 80 عائلة ودن بعضنا نحكي كان اللغة البربر l'amazigh. Berbero si diverso di arabo. La mano in berbero si chiama fus. Mi fus on tedeschi si la piedi. La piedi in berbero dar. Mi daro in arabo si una casa. Il nostro villaggio berbero si chiama Shinini. E i berberi sono le prime abitazioni dell'Africa del Nord, l'Algeria, Marocco, la Libia e la Tunisia. Mi dentro della casa e dentro della montagna più fresca, 22-23 gradi, aria condizionata naturale. In inverno si diverso, in dicembre, gennaio, la sera si arriva anche a 5-6 gradi. Mi dentro della casa, dentro della montagna 24-25 gradi. Bambini andare a scuola sotto, scuola elementare, adesso vacanza 2 settimane. E noi berberi siamo semi-nomadi, 5-6 mesi qua, 5-6 mesi lavoro all'oasi. In istante perché è molto caldo, tutte le famiglie arrivano qua perché fa fresco alla casa dentro della roccia. E adesso c'è una pompa che porta l'acqua dell'oasi fino alla provvisione d'acqua a destra della moschea. Adesso tutte le famiglie abiti sotto, c'è l'acqua alla loro casa, famiglie che abiti più, bisogna andare fino alla posta d'acqua sotto, da vicino delle case, per prendere l'acqua con l'asino, con la mano, col borwette. Da 20 anni c'è la luce, prima con la lampa olio, la lampa petrolio, e adesso c'è la luce, c'è parabola, c'è internet, c'è tutti. Questa è la parte la più abbandonata, si chiama il Xar, il Gronaio, castello. È costruito il Gronaio alla montagna per difesa e provvista, perché prima non ho problemi soldi, problemi mangiare. E una volta a settimana la donna o l'uomo arriva qua, prende un po' di grano, cereali, datteri, figli, per cucinare alla casa. Non c'è colore, no bianco, no blu, lo stesso colore della montagna. L'invasione che arriva dall'altra parte, non vedere la casa, per il camouflage. E tutte le porte di Gronaio sopra sono molto piccole, ma dentro si trova di grande onfora e l'onfora sono più grandi che la porta. Se arriva l'invasione prima non si può prendere l'onfora fuori. E le famiglie, le gente che abita qui, non ha bisogno di prendere tutte l'onfora. C'è piccola onfora così alla casa, prima le gente le lascia l'onfora prima e dopo costruito la porta. Così l'onfora sono più grandi che la porta. La leggenda dice che ci sono parecchie porte finte, alcuni dicono anche la cifra di 39 porte finte, per disorientare eventuali ladri che di notte vogliono salire e rubare delle provviste. Da verificare se questa è vera la storia o no. Noi sottolineiamo che è una leggenda, insomma. A Shenini sono le tombe dei giganti. La leggenda racconta che queste erano persone normali, cristiani, che si sono nascosti quando poi sono arrivati gli arabi.
sono chiusi in una grotta, sono morti, poi sono resuscitati 100 anni dopo, che erano musulmani, che però erano anche alti 3 metri. E ci sono queste tombe lunghe 3-4 metri, che sono le tombe dei giganti. Stiamo parlando di leggenda ovviamente, perché هون الفوق في الجبل الفوق بالكل غادي عبسات يسموهم اصحاب الخطوه. هنا من الحجره البيضاء الفوقانيه بالكل غاديك تم عبسه وغاديك تم زوز عبسات. وهذوما لهنا المقابر البربريه نقولهم كيما هذيك امراه على راسها وكرشه ساقاها 3 حجرات، الراجل نعملوا له 2 حجرات والطفل الصغير نعملوا له حجره واحده. 600 عام مقابر بربريه قديمه. وهذيك من هنيكتها اشبع انه يخرج من الجبل. ايش عاملين ينزل هيك كيف ينزل ولا لاك ولا باه. La città ha 50.000 persone. Toser era un punto di passaggio per i caravani che vanno in Africa, che vanno in Europa. La gente anche, le caravane di cammelli, nell'Oasi c'è l'acqua, c'è il palmetto, soprattutto c'è anche la città vecchia, bellissima. Esiste dal XIV secolo questa città vecchia, bella come... Questa stazione è vecchia, veniva il trenino che veniva da Tunisi e questo è un treno vecchio, è il trenino del Bey, del governatore turco. Siamo sulle propaggini tunisine dell'Atlante, la catena montuosa che attraversa tutto il Nord Africa, e qui la più famosa delle 3 oasi di montagna della Tunisia, cioè il sito di Shbika, un'antica postazione militare romana nota dalle fonti, sul quale poi sorge un villaggio abbandonato a seguito di una alluvione negli anni 60. Qui da una fessura della roccia sgorga la sorgente dell'oasi tiepida, come spesso succede qui attorno. L'acqua viene distribuita in una vera e propria oasi dove si coltivano i datteri come è consuetudine. Qui a Shbika era attestata una clessidra ad acqua che era costituita da 2 anfore. L'acqua passava lentamente da una all'altra in modo da rendere possibile la misurazione del tempo, e quindi sulla base di questa misurazione del tempo l'acqua poi veniva distribuita nei vari canali.
Nelle oasi tunisine si coltivano soprattutto datteri, che sono anche datteri di ottima qualità, che vengono esportati in grandi quantità. Fin dall'epoca antica sappiamo che la coltivazione all'interno delle oasi è una coltivazione su più livelli. Già Plinio il Vecchio, nella sua storia naturale, parlando dell'oasi di Gabes, cioè di Tacapa, città romana all'epoca, parla di una coltivazione su più livelli, quindi sotto le palme ci sono gli alberi da frutto, e Plinio cita l'olivo, il fico e il melograno, sotto ancora legumi e cereali, e poi a livello del terreno insalate, verdura in generale. E questo si verifica anche oggi. Tutta la costa della Tunisia e della Libia era punteggiata da oasi costiere. Le grandi città romane della Libia erano grandi oasi in epoca antica, ora rimane solo quella di Tacapa e le altre si sono asciugate. È un po' la storia di queste oasi, anche quella di Gabes si sta lentamente prosciugando. In 1960, 1970, when I was growing up, I learned to swim in a natural pond that went through the oasis, and because of various things, including change of the environment, pollution, 2 creeks dried out. You can see it's green still. Now, the peasants and other farmers who still survive from those things, they have to wait 30 days to 40 days to get their turn to water their plots. I think we can reverse a number of things because water table can be replenished. It sounds like a dream, but it's not. I'm an engineer as well, I understand. I know that it can be done, but it's expensive and it takes political decision. L'Oxar di Xarguilen dà nome anche a quest'oasi, l'oasi di Xarguilen, dove c'è una sorgente d'acqua calda che filtra da sottoterra e forma un piccolo laghetto e quindi poi dà origine a una specie di grande giardino con la sabbia.
أنا كنت نسرح بالسعي مع بابا ونديروا في الصحراء، ديما في الصحراء. في الربيع يرحلوا لنا العيله نحطوا في الربيع ونعيدوا ساعات من الرمض من برا. لا ما نعرفوا حتى شيء، لا توريست لا شيء، فهمتني؟ تو ما عندناش نقدروا الرمض من برا. والله لمينا بعضنا كشباب، فينا اللي يقرا وفينا اللي يخدم وكل. ويكاند هذه جينا سمعنا اللي فما رالي وفما برشا سياحه، لمينا بعضنا عملنا بروجرام بحكم الوقت هذا وقت جنوب، نعرفوا مارس اللي هو وقت باهي. كما تشوف احنا جينا 5 من الناس من عقارب صفاقس باهي، تشوف فيهم هذم كل يظهر لي 4 من الناس هذم عرفناهم اليوم امس استغفر الله البارح، وخذينا نوامرهم ياخذوا نوامرنا باش نجيهم ان شاء الله المره الجايه نكلموهم كما ينجموا يجونا لصفاقس يكلمونا ومرحبا بهم. بالنسبه للكامبينج تعرف برشا عباد جدد وتعرف برشا بلايص وحاجه باهيه على الاخر، ونشجع العباد الكل انها تكامبي، تعرف عباد تعرف بلايص، خاطر عندنا برشا بلايص باهيه في تونس. Una mattina la partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Xarchilene è un forte romano del secondo e terzo secolo d.C. Dove aveva sede un distaccamento della terza legione Augusta, che era quella che difendeva la provincia, e qui siamo ai confini dell'impero, ai confini della provincia Africa, quindi sulle mappe, no? Si dice che ci fosse scritto X sunt leones, dopo questo ovviamente solo i leoni, solo il deserto. نتفكر فما حكايه متاع بير، البير هذا كانوا يظنوا اللي هو فيه كنز. كانت المراه يلزم في اليوم هكا يذبحوا معناتها العلوش، ولازم المراه هذيك تطيب كسكسي بالدواره، ويلزم تهز قصعه متاع كسكسي تحطها على البير باش الكنز يطلع قبل المغرب. لكن فشلوا مع الاسف باش يوصلوا بالكسكسي في الوقت باش يطلع الكنز. هذه نسمعها وانا صغيره كنت نشيخ عليها في اطار معناتها الحكايات القديمه، الموروثات القديمه اللي كانوا معناتها ترباو يسمعوها ويحكيوا عليها، واليوم ما طلعش الكنز من البير.